Evo kao što vidite, počela je tu napeta situacija da se dešava. Evo kao što vidite, znači imamo ove 3 rupe. Jedan ekster stavljamo samo čisto da se to pričvrsti, vidite kako je to. To znači nema gde. Ovako, umjesto raša tučemo pregradni zid, imamo prozor. Kao što vidite. Prozor. Nije prozor, ovo je neko glupiranje. Kao što vidite, ovdje smo iskimali ovaj deo, prvi red je odrađen. Ide visina 90, 25 beton i evo drugari moji, kao što vidite, i ovaj deo smo započeli. Evo drugari, tu nam je novi kolega koji je danas krenuo sa radom u našu firmu. Novi početnik, prvi dan, tako da ćemo malo kasnije sa njim da se družimo, zabavljamo naravno. Pozdrav drugari, evo nas opet, nova nedelja, novi dan. Idemo lagano bauštela Erkelenc, današnja ekipa, ja, majstor Raša, Vlada. Pozdrav majstori! Evo ovako drugari, šta se dešava, posljednji put sam vam prikazao ovaj deo gore smo završili. Šta se dešava sad? Počeli smo da radimo ove unutrašnje zidove u prethodnom danu, tako da smo ovaj zid iskoristili smo priliku, zašto vam kažem, reći ću vam kasnije. Dozidano je i evo Vlada kreće gore sa montažom šalunga. I to ćemo odmah sada izarmiramo zato što imamo armaturu. Sve da završimo iz razloga zato što nam je i skela postavljena gore i drugi razlog, evo kao što vidite, pao nam je kran. Nije lupam gluposti. Desio se mali problem sa kranom, tako da je došao servis. Treba se vidi koji je problem i o čemu se radi. On će to sada pregleda, da nam servisira i zbog toga ćemo biti sad malo u problemu što se tiče krana. Ali bez obzira na to, mi ćemo sad da rašavamo dalje situaciju. Evo kao što vidite, ovaj deo ovdje rašalovano je, skinuta je ova strana skroz iz razloga što trebamo ovdje po samoj ivici da ozidamo taj parapet ili bristung, to jest ogradu na stepenicama. Znači zida se i idemo 25 cm beton, znači imamo stubić i 25 cm, znači betonira se beton. To trebamo znači da pripremimo. Sad ćemo mi u međuvremenu da izbacimo armaturu, armiramo taj deo i spustamo skelu, čistimo, tako da u ovom delu imamo blokove. Ovdje ćemo da, tu imamo jednu pregradu, tu ćemo da pripremamo lagano jednu tu ovu pregradu za zidanje i to je to drugari. Ništa, ostanite uz nas, idemo lagano. Šta? Neka već završimo je rašavo. Imaš da li žike je munjo? Munjo, žica nam je bila ovdje, ali će uzmemo po jedno parče, nama više i ne treba. Čekaj, zaostavim brate. Dobro. Možeš ga ubaciti vas dvojica. Majstor radi kran. Evo ovako drugari, mi imamo mali problem sa armaturom, tako da smo donali odluku, sad ćemo da se prebacimo na ovaj balkon ovdje, isto i to se šaluje. Znači sad ćemo mi tu da pičimo malo ovaj šalung.
slušajte drugari, idemo mi na pauzu. Evo kao što vidite, počela je tu napeta situacija da se dešava. Evo kao što vidite, znači imamo ove 3 rupe. Jedan ekster stavljamo samo čisto da se to pričvrsti, vidite kako je to. To znači nema gde. Evo. Pričvršćeno sve. To je to. Idemo drugari na pauzu, pa se vidimo kasnije. Drugari, ovako, mi nastavljamo dalje radovima. Evo da vidite dokle smo stigli i šta nam je dalje plan. Kao što vidite, ova terasa ili balkon, kako da je nazovemo, to smo završili. Znači beton dolazi do ovde, tu između dolazi znači izolacija koliko će i fasadna cigla. Tako da je to prostor za to, tu prolazi to. Evo kao što vidite, mi smo ovo odradili, završili smo. Ovdje je stavljen stiropor, kao što vidite, to će kasnije da se izbije. To se polomi i napravi se ta rupa, taj stiropor izađe i napravi se druga rupa. Imamo dole jednu za odvod, kao što vidite, i ovdje nam dolazi druga. U ovom delu skroz nema, pa imamo tamo sa druge strane. Znači to je taj deo. Što se tiče pregradnih zidova, evo ga, ovaj zid je majstor Vlada započeo, lagano završava ovo šalovanje gore. Ja sam završio ovaj zid. Evo kao što vidite, ovaj zid je završen. U ovom zidu nemamo beton gore, znači bez betona je, ovaj srednji zid ima beton. Šta je sad zadatak? Sad krećemo spoljnu stranu šalovanja, evo pripremili smo skelu, proverili smo sve nam odgovara dimenzije, sad se organizujemo i krećemo polako sa šalovanjem. Idemo, stavljamo prvo patos i na onaj prozor tamo i onda stavljamo ovaj gotovi šalong. Lagano, kao što smo i sa one strane tamo radili. Tako da, idemo mi lagano, drugari moji. Deca. Ne, brate. Samo mi ti kaži gdje to treba da se zakove i ja kovem odmah. Pusti, imam ja gore. Nemaš potrebe, leži biti. Pusti u pičku materiju.
Pozdrav drugari! Evo nas opet novi dan, nove zebancije. Krećemo lagano Bauštela Erkelenc. Lagano idemo sa završetcima polako. Mislim završetci bit će to, ali za koji dan. Imamo još dosta ovdje sitnih stvari, malo zezalica, ali dobro. Ne damo se, idemo dalje. Evo ovako, šta nam je zadatak? Od ujutro smo izvršili neke male pripreme, krenuli. Evo ovdje krećemo zidanje, ide pregrada 11,5 zid. A današnja ekipa, evo ga majstor Vlada, majstor Raša, momci, pozdrav momci, ljute guje. Evo ga majstor Vlada je krenuo sa ovim zidom. Ovaj zid ide u 17,5. Ta 17,5 on treba da dođe, znači kao što je ovaj tamo zid. Znači idemo kosina i gore ravni deo. I ovaj zid trebamo da pripremimo za beton. Znači i taj zid se betonira gore. Današnji planovi su nam u stvari da pokušamo, znači ovaj zid da završimo, idemo dalje sa zidanjem i lagano bi trebalo u toku dana da dođe skela da se stavi sa te strane. Ova strana spoljna isto da se produži, da se nastavi skela. Takvu smo informaciju dobili i trebalo bi da uspemo danas da dobijemo beton, da pokušamo da napunimo ovaj šalung što smo ovo odradili do sad, da bi mogli dalje da krenemo i da idemo gore. Znači idemo gore posle zidanja još u vazduh, u vis i tako to. Ništa drugari, mi lagano idemo. Može li? Može. Dvadeset i po, da. Evo ga drugari, ovako, ja i majstor Raša tučemo pregradni zid, imamo prozor. Kao što vidite. Prozor. Nije prozor, ovo je neko glupiranje. Tu će biti kupatilo, nemam pojma, i tu mora da bude nešto uvučeno, tu će da dođe neki mandrak. Dolazi, da li je neko ogledalo, šta već dolazi, nemam pojma. Znači mi smo to ostavili, znači prozor. Idemo, stavljamo skelu i da završimo taj deo gore. Gdje nam je majstor Vlada, evo ga i on već stavlja skelu. Tako da ništa drugari, idemo mi lagano, rastemo naviše. Pa se vidimo u nastavku. Okay. Ćao! Evo nas drugari, kreće žurka trenutno. Stiže nam beton i lagano krećemo sa betonažom. Mi smo navodno neku pripremu odradili, ali skoro da ništa nismo odradili. Tako da bit će sada žurke, krećemo od negdje, vidjet ćemo i sami, ne znamo odakle ćemo. Vlado, što ćemo brale, koju stranu krećemo, kako ćemo? Hoćeš da krenemo prvo balkon tamo da izbetoniramo, brate? Balkon je najmanja stavka. A? A dobro, ono je najmanja stavka, ali znaš šta je najveća? Najveća je da nam je bitno da mi beton tamo oslobađamo, razumeš li, da ide malo ovo. Opala! Ništa drugari, ja nemam pojma gdje bi mi mogli da se povežemo, idemo ovamo gore, evo ga beton. Ovako drugari moji, pa šta budemo uhvatili, uhvatili smo. Tako, tu bi trebalo da smo dobri, idemo lagano.
baci to. Zajebano malo drugari, ali ide. Jebi ga. Želi, uspjeli smo. Znači izbačeno oko 3 kubika, da kažemo i ta 3 kubika beton. I evo drugari moji, kako je to otprilike ispalo. Ovo je srednji deo, znači njega nismo imali da dopunimo. Vidjet ćemo, imamo dole, ali prvo moramo sve da popunimo ove delove gdje nam fali, ove kosine, to da lepo izravnamo, da popunimo i onda vidjet ćemo taj višak beton. Pokušat ćemo makar onu kosinu da ispunimo tamo, zato što smo je počeli već. Nadam se da ćemo imati, ali otprilike to je to drugari moji. Ništa, završavamo mi beton. Tamo kao što vidite raste skela. Majstori završavaju skelu. Ništa, naša obaveza, završavamo taj beton. I do kraja dana vidjet ćemo to što smo započeli sa zidanjem. Završavamo znači to zidanje i imamo te stepenice. Evo, ukratko samo da vam pokažem. Kao što vidite ovdje smo iskimali ovaj deo, prvi red je odrađen. Ide visina 90, 25 beton. I evo drugari moji, kao što vidite i ovaj deo smo započeli. Evo ga. Znači puno smo započeli, ali vidite kako to ide otprilike. Ide po kosinu, nakon toga ide 25 beton visina. Sad imamo da završimo još ovaj deo gore, da se to dopuni i to bi bilo to drugari moji. Odjavljujem se, hvala vam na gledanosti, uživajte u video i vidimo se u novom danu. Ćao! Pozdrav drugari! Evo nas opet, Bauštela Erkelenc, idemo 200 iz mesta. Imali smo jedan dan prekid, bila nam je kiša, nastavljamo dalje sa radovima i lagano završavamo. Dokle smo stigli i šta dalje radimo. Evo ovako, kao što vidite u prethodnom danu smo imali beton, završili smo beton, izbetonirano je to sve, sad je baš to dobro steglo. Taj beton je baš zateglo super. Evo kao što vidite, znači to je sve izbetonirano i ovako. Krenuli smo toku današnjeg dana, ozidano je ovo. Ovaj parapet, otvor za stepenice. Završena je ova pregrada ovdje, zid 11,5. Malo smo tu pročistili, posložili smo neke stvari, još imamo da slažemo, da sređujemo. Tako da drugari moji, današnja obaveza i dalji zadatak nam je sljedeći. Idemo za jednu etažu, da kažemo gore. Evo ga majstor Vlada, znači današnja ekipa, ja, majstor Vlada i imamo novog kolegu
On je dobio zadatak, ostavili smo ga dole da ne bi ga prepali odmah prvi dan da krene gore sa nama. Tako da je skroz dole. Ovako, današnji zadatak i trenutna obaveza dogovor je stavljamo ekulice za zidanje ili ove vođice. Evo ih ovdje i krećemo znači sa zidanjem između, vidite ovaj tamo i ovaj tamo stubić gdje nam je to formirano i ostavljeno. Znači sad idemo tu i pravimo gore znači taj trougao koji treba da se završi. Problem je trenutni, imamo znači zadatak da formiramo prvi red, počnemo da zidamo i zidat ćemo do neku visinu do koju imamo visinu i mogućnost sa skelom. Ako se desi u toku dana da nam stigne skela, mi ćemo da nastavimo do gore i nadamo se da bi mogli to da završimo u toku dana, da bismo sutra pripremili to za beton, da završimo i betonažu. Ali ako ne bude stigla skela, mi dalje ne možemo da zidamo, samo ćemo ići do neku visinu koju možemo da postignemo sa ovom skelom i to je to. Ništa drugari. Idemo Vlada i ja, postavljamo montažu. Upravo nam stiže i šef. Evo ga, glavni i odgovorni urednik ove bauštele, Herr Peters. Idemo Vlada i ja znači sa montažom ovih ekulica. Idemo drugari sad onu stranu tamo. Daj da ne gubim vreme. Ne trebaš ja se saginjem. O majko, ljudi moji šta rade godine. Ljudi moji, je li ovo moguće? Ja i čika Vlada. Aber ne, das muss man auch schon da gehen, so ist. Drugari, krenuli smo Vlada i ja da tučemo ove ćoške gore. Evo kao što vidite, izvršena priprema i tamo smo isto zidali, to smo vidjeli. I krećemo sad sa lepljenjem. Dogovor nam je tučemo prvo jednu stranu, pa onda idemo drugu stranu. Šta se dešava? Sa ove strane ovdje imamo jedan prozor. Evo gdje je to majstor Vlada izmjerio. Znači tučemo, sklapamo lagano tu ćošku gore. Biće nezgodno, ali ne damo se, zato smo tu ja i Vlada. Dogovor nam je
Vlada tuče gore, ja sam dole na mašinu. A da, kasnije dogovorili smo se, sad Vlada zida, ja sečem. A kasnije smo se dogovorili za drugu stranu. Ja sečem, a Vlada zida. Znači sad Vlada zida, ja sečem. A kasnije ću ja da sečem, a Vlada će da zida. Tako je. Znači razumjeli ste, drugari. To je to. Evo ga ovdje malo majstor Vlada nek se zeza. Znači ja idem ovdje na mašinu, a majstor Vlada ovdje nek se malo ljulja. Nek se zeza on. Evo ga. Tako, drugari moji. Evo nas opet, drugari, furamo dalje, Vlada i ja. Ovako, kao što sam malo pre rekao, znači mi smo se dogovorili ovu kosinu, ovaj ćošak gore, mi smo se dogovorili on da zida, a ja da sečem. Sad smo se dogovorili za ovu kosinu ovamo, ja ću da sečem, a on će da zida. Gde si, Vlado? Sakrio se dzika gore iza ćoška. Tu je negdje on, evo ga. Tu je taj Vlada, evo ga, vidite. Znači gore luftira se i samo me zeza. Evo, drugari, tu nam je novi kolega koji je danas krenuo sa radom u našu firmu. Novi početni prvi dan. Tako da ćemo malo kasnije sa njim da se družimo, zabavljamo, naravno. To je i on, ali je on, pošto mu je danas prvi dan, ja sam donao takvu odluku da će on da bude malo poštenjen što se do ovoga tiče, malo je zeznuto da se on penje odmah na skelu, na gerust, gore dole. Tako da je on bio malo u dezinfekciju bauštera danas. Mora od nekud da se počne. Tako, evo ga, Vlada gde zebava, gde pravi problemi i to je to. Šta da radim sa njim? Evo, to je taj dečko. Znači, maksimalna ozbiljnost. I šta vam kažem, možete i sami da procenite u kakvom sam ja problemu sa njim. Evo. Sad će on ovaj blok da stavi ovdje, a ja ću da mu pomognem. Evo vidite. Da, on će da bude glavni. Znači, da ne bude. Da ne bude, nisam ga pomogao u ovo zidanje, kako da ga zajebem. Brate, zašto imate čuk, a ne umete da ga iskoristite? Znači, drugari, pomogao sam mu. Vidite. Sljedeći put može da bude idem ja još ovu ćošku, sad ćemo majstor Vlada ovdje da izmeri. Imamo ovdje jednu rupu, da kažemo. Tu ćemo staviti jednu rupu, kocku za ventilaciju. Tu dolazi neka ventilacija. Tako da, drugari, idem ja dole. Ovako, drugari, merimo, znači, dužinu. Uradili smo ovaj uglomer, to smo prikazivali i u prethodnim videima. Uradili smo ovaj ugao po ovom uglu koji je dat u planu, znači 42 stepena imamo u ovom uglu. Znači stavljamo ovaj ugao i beležimo na 22 dužinu po kosinu, to izlazi ovdje, drugari moji. Tako je.
Sad šta radim? Sad moramo da nanišanimo ovdje. Ovo je ugao. To nam je malo zeznuto. I to je to. Krećemo sada rezanjem. Gasimo vodu, gasimo mašinu. Tako. Zezanje. I drugari, evo ga, završeno. Šta se dešava, mi smo se pomučili, stavljali smo znači 2 bloka odozdo da bi se podigli, da bi postigli visinu i da ozidamo to gore. Ali šalovanje šanse nema, znači treba nam stvarno skela, treba da se nastavi skela gore. Mi smo alarmirali još pre par dana, rekli ljudima, međutim ili nas neko nije razumeo ili nas neko ne 2% ovdje. Tako da nemam pojma šta se dešava, nebitno. To ostaje sad za sad tako. Kao što vidite mi smo stavili ove doke, utegli smo da slučajno ne bi možda vetar, neka oluja, neki đavo da nam to poruši dole. To je jako rizično. Evo kao što vidite s ove strane ovdje smo stavili samo ovu jednu. Smatram da bi to trebalo da bude dovoljno i to je to drugari moji. Do kraja radnog vremena imamo zadatak da pokušamo znači ovo da sredimo ovdje. Znači, sav ovaj višak, sav ovaj lom, haos, idemo znači čišćenje, mašina treba se očistiti da se opere, imamo u ovom delu ovdje još malo, tako da drugari ovo lagano privodimo kraju. To bi bilo to otprilike, evo kako je ispalo to, znači dole čista stvar, zafugovano, sređeno i to je to, ništa drugari, za danas se odjavljujemo, vidimo se u narednom danu, vidimo se gore, krećemo sa šalovanjem i ujedno ćemo u istom danu da naručimo i beton da završavamo tu priču. I lagano se mi pozdravljamo sa bauštele u Erkelencu. Očekuje nas nova avantura, tako da o tom potom. Pozdrav drugari, nadam se da vam se sviđa ovaj video. Lupite koji like i dajte još malo da poguramo ovaj moj đavo. Dajte još malo da poguramo to, mislim da bi trebalo, zaslužujemo. Hvala lepo, pozdrav, ćao.